سلام طعنا هبلي زخبركم تملكتنا كما يتقنيو ساعتنا أخيلو بيت كريستيان ملسلو مرها قبرنا جمير قالو أبني لما عنتي بيت كريستيان ملسلو مرها قبرنا يو كم تزفلت أني عبيد أم كالاي سنبت قدستينا نركب نحطو تاتنا ملسلنا هاو مسانات أنا حيث قاور دما كبور عبونا مقابي حديث قوموس أبا تكلا ساميئيل في الساعتيون ناي متصحفت وحديثات ممهر يوم زخون مالتيو سخاتكم سامو داتا مسانات أنا حب خبري عدن سنة زاني الشحراي كورابونا ساعتكم نجزيكم من مسوات غيركم نابزنا بستدينا سلسترخوكم ازي مسكن انكو عدحان مصاخم انكو عبصحكم امين كون حبيرو بصحنا كون بسلام صنحكم كم حسب ملعل كنغبرون نافتنا يقدست قدم مخادنا كاب قالو نجمر مو صوم مالت انتاي مالت يو كاب زبل نجمر نافت زقصل كنكيد اشي بسم الله وولد ومنفس قدس احد واملاك امين قويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ قويتاና ስላሴ ክብር ምስጋና አምልኮት ስግደትና አኻይሁን ካብ ቃሉ ጾም ታዩ ክንብል ከለና ሓደ ጾም ማለት ያው ዝብላዕ ነገር ዝስተ ነገር ተፈልዩ ዝብልዕሉ ዝስተየሉ ንምሳሌ ናይ እንስሳት ተዋጽኦ ዝባሃል ዘሎ እሱ ዝግደፈሉ بتقلال بزر زبازحو انسساتات اللومو ناتم تواصو زخونه كله زقدفلو مالتيو هذا زخونو كاو مقداف مالت كل نجر بتسعرت زبحال زبلع زسته كل نجر مقدافيو السوط راي كونن بصوم غزي ያው ብዙ ጊዜ ቦታን ሆ ንጾም ነው እዩሞ ክፉ ዘይ ምንጋር ክፉ ዘይ መስራሕ ካብ ክፉ ምርሓቅ ናብ ሰላም ዝኮነ ናብ ጽድቅ ዝኮነ ናብ የዋህነት ዝኮነ መንገድ መጽኻ ጎይታ እግዚአብሔር ብጎይትነቱ ንኽንኸብሮ ንኽነመስግኖ ዝግበአሉ ማለት እዩ ጾም ማለት ጥራይ እኽልምታው ምግዳፍ ከይኮነስ ፍቅር እውን ኣለዎ ኣብ ጾም ውሽጢ ፍቅር እንድሕዘይብሉ ትጾም ክሰርሕ ይኽእልን እዩ ፍቅር ማለት ሃውካ ቤተሰብካ ዘመድካ ዓልየትካ ሁሉ ነገር ትፈተሉ ሰብ በመዃኑ ብሰብነቱ ሰብ ትፈተሉ ሰብ በዝዃኑ ብሰብነቱ ሰብ ተቅርበሉ ሰብ በዝዃኑ ብሰብነቱ ናይ እግዚአብሔር ፍጡር እዩ ወድ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደሙ አፍሲሱ ስግኡ ቆሪሱ ዘድሐነ ሰብ ይልካ اتفتوا مالتيو بزي مخنيات تصوم يصوم مالتي السحراي كبر ابونا قاليوت يسمع لنا بدقامي كبلي فوتو حزد ما كنريو زدل حساب تايو اب عبي صوم زلوا سنبتات سياميتاتن انت يمثل كند ينزبلاخه اسكن راي اب عبي صوم زلوا سنبتات كاب زورد يو زجمر زورد مالت كاب سماي زورد مالتيو ካብ ሰማይ ዝወረደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በምስጢር ስላሴ ክግለጽ ከሎ ካብ ተም ሰለስተ አካላት ሓደ አካል እዩ በስሙ ወልድ ብዝብል ስም በአካሉ በናይ ባዕሉ ሙሉ አካል በግብሩ ካብኡ ካብ ባህሪ አብኡ ካብ ዝውለደሉ ስራሕ ማለት እዩ ካብ ደሞ ከዊነ ቃል ዝባሃለሎ ቃል ኮይኑ እዩ አካላዊ ቃል ኮይኑ ይመጽኡ በአካላዊ ቃል ኮይኑ ዝወረደ ወሪዱ ዓለም ንምድሓን ዓለም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንምምላስ ዓለም ካብ ውድቀት ናብ ትንሳኤ ንምምላስ ዓለም ካብ ሞት ናብ ህይወት ንምምላስ ካብ ሰማይ ዝወረደ ካብ ድንግል ዝተወለደ ብብህቀ ልህቀ ዝብል ነገር ኢሉ ብብንእስቶይ ዝዓበየ ልክዕ ከም ሰብ ናይ ሰብ ግእዛን ከየጥፍአ ናይ ሰብ ግእዛን ከይደምሰሰ ልክዕ ከም ህፃናት ኮይኑ ዝዓበየሞ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቁ ንሕና እውን ክንጥመቅ ብስሙ ክንጥመቅ ብስሙ ወድነት ናይ እግዚአብሔር ደቂ ክንበሃል ዘግበረልና ማለት እዩ እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ጎይታ ማለት እዩ ናይዚ ምስክር ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እዩ አልዎ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ናብ ሰማይ ዝወፀ የለን ካብ ሰማይ ዝወረደ ተይዘኮይኑ ናብ ሰማይ ዝወፀ የለን እዚ ዝብል መጽሓፍ ልክዕ እዩ ካብ ሰማይ ዝመጸስ እዩ
ናብ ሰማይ ስጋ ለቢሱ ምስጉ ዝኣረገ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝወረደ ማለት እዚ እዩ ቤተክርስቲያንና ሰሙን ሙሉ ካብ ዝሓለፈ እሁድ ጀሚሩ እሁድ ይባሃል ቀዳማይ ይባሃል እሁድ ጀሚሩ እስካብ ዝመጽእ ቅድስቲ እሁድ ታይ ዝባሃል ናይ ዘወረደ እዩ ወረደ አስተምሃረ መሃረ እናተባሃለ ይንገር ካሊ ካው ቀጽሉ ዘሎ እንታይ እዩ ቅድስት ይባሃል ቅድስት ማለት ቅዱስ ካብ ዝብል ግስ ዝወጽእ ቀደሰ ያው አመሰገነ ማለት እዩ ቅድስት ደግሞ በሴት ማለት በሰቤት አንቀጽ እዩ አንቀጹ ናይ ሰቤት እሞ ዝተፈልየት ማለት እዩ ዝተፈልየት ማለት ዝተፈልየት መዓልቲ ማለት ያ ታ መዓልቲ ናይ ቅድስና መዓልቲ ናይ ንጽህና መዓልቲ ናይ በረከት መዓልቲ እግዚአብሔር ናይ ምምስጋን መዓልቲ ናይ ምምላክ መዓልቲ ንኡ ክንሰግደሉ ናብኡ ክነመስግን ናብኡ ክንቀርብ ዝተሰምየት መዓልቲ እያ ቅድስና ማለት ስጋና ቅዱስ ኮይኑ ታ መዓልቲ እውን ንባዕላ ቅዱስ እያ ካብኡ ደሞ አንሕናን መዓልትን ዝፈጠረ ጎይታ ብቅድስና ክነመስግኖ ስለስተፈልየ እቱ ስያሜ ናይ ቅዱስ ያሬድ እዩ ቅዱስ ያሬድ ማለት በ50 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅዱስ እዩ ዝኩሉ ዝደረሰሱ እዩ ሞ ስያሜ ዝሃወሱ እዩ ናይ ዳሕረወት ሊቃውንት ከዓን እሱ ብዝሃወ ስያሜ ገይሩ አማዕራርዮም ቅድስት ኢሎም ሰይመምዎ ማለት እዩ ስለዚህ ትማዓልቱ እዚ ዘርኢ ብዙ መዓልቲ እዚ ሰብ ሁሉ ይቅደሰሉ ማለት ታዩ ሰሙን ሙሉ ይሰርሕ ሞ አብዛ ቅድስት እዚኣ ግን ኣብ ቤተክርስቲያን ተረኺቡ ናይታ ቤተክርስቲያን ጎይታ ናይታ ቤተክርስቲያን ፈጣሪ ናይታ ቤተክርስቲያን አቦ ናመስገነ ይሓድር የረፍድ ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ዝሰየሞ ማለት እሱ ሁሉ ነገር ስለዝደረሰ ቅዱስ ያሬድ 5 መጻሕፍት ኣለዎ እዞም 5 መጻሕፍት ናይ ምስጋና መጻሕፍት እዮም ዝበሃሉ ድጓ ይበሃል ጾመ ድጓ ይበሃል ምዕራፍ ዝማሬ መዋስኢት ይበሃል እዚኣ ብኩላ እግዚአብሔር ዝመስገነላ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ተመስግነሉ ዝጥመቅ ኩሉ ሰብ ተወሊዱ ክጥመቅ ሰው መይቱ ናብ መቃብር ከኣቱ እዚ ሁሉ ዝግበር ብዙ ዓይነት ድርሰት እዩ እግዚአብሔር ሌሊት ሙሉእ ዝመስገነሉ ጎይታ ብዙ ዓይነት ድርሰት እዩ ሞ ብኡ ዝተሰየመ ሊቃውንት አስፊሖም ንንመዓልቱ ሂወም ዝገበርዎ መዝሙር ይበሃልቱ መግለጹ አጠቃላይ ናይ ቅድስት መዝሙር ናይ ዘወረደ መዝሙር ናይ ቅድስት መዝሙር ናይ መኩራም መዝሙር እናበለ ይኸድ ማለት እዩ ሕዚ ዘለናዮ ናይ ዓብይ ጾም ካልኣይ ሰንበት ቅድስቲና ዘለና ሞ ቅድስት ክንብል ከለና ምስ ህይወትና ከመይና ክነተሓሕዞ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ከመይ ንሪኦ ጽቡቕ ምስ ህይወትና ነተሓሕዞ ኩሉ ግዜ ህይወት ሓድሽ እዩ መዓልቲ እውን ሓድሽ እዩ ዝኣረገ መዓልቲ ይብልናል ዝኣረገ ህይወት የለን ኩሉ ግዜ እቲ መዓልቲ ንሕደሰሉ ካብ ህሊናና ሕድስና ክህሉ እንተለ እዩ ህሊናና ንኽንሕደስ ንጹህ ክንከውን ቅዱስ ክንከውን ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከለና ብቲ መዓልቲ ክንቅደስ ክንባረክ ክንባረኽ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ንምሳሌ ኣብ ቅድስቲ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ገና ካብ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ወይም ደግሞ 4 ሰዓት ሒዞም ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይቆሙ እዮም እንታይ ይበሃል ናይ ዜማ ቁመቱ ዝባሃል ዝምስገንት ምስጋና ዜማ እዩ ካብኡ ደሞ ዝማሜ ዝባሃለሎ ብመቆሚያ ጌርካ ዝግበር ቅኔና ተገበረ እስካብ መወድስ ዘሎ ካብ ጉባኤ ቃና ተልዒሉ እስካብ መወድስ እናተገበረ ሙሉእ ለይቲ ዳዊት ይዝለቅ ማለት እዩ ዝበለጸ ናይ እሁድ ዳዊት ዝባሃለሎ ናይ ነቢያት ዳዊት ዝባሃለሎ ንሰብሖነ እግዚአብሔር ስብሐ ዘተሰበሐ እናተባሃለ ዝዝለቀሎ ማለት እዩ እዚ ምስተገብረ ምስቅኔ ምስቱ ዳዊት ምስቱ ዝማሜ እናተገብረ ጎይታ እናተመስገነሉ ዝሓድር ማለት እዩ አውዙ ምስጋና እዚ አውዙ አምልኮት እዚ አውዙ አኮቴት እዚ ህዝቢ ክርስቲያን ከምዃኑ
ወዲ ክርስቶስ ከምዃኑ ክርስቶስ ንምስጋን ቤተክርስቲያን ምርካብ ግዴታ እዩ ኣብ ገዛ ዝግበር ጸሎት ይነብር እዩ ስግደት ይነብር እዩ እሱ ናይ ግሊ እዩ ዝበሃል ናይ ግልኻ እዩ ብግልኻ ትገብሮ ነገር እዩ ብሕብረት ነመስግኖ ብሕብረት ንጽልዮ ብሕብረት ነምልኮ ነገር ግን ኣብ ቤተክርስቲያን እዩ እና በዕለተ እሁድ ኣብ ቤተክርስቲያን ተረኺብካ እንትንጽሊ ክነመስግን ከለና ክንጽሊ ከለና ሓደ ምስቶም ሊቃውንቲ ንሳተፈለና ማለት እዩ ካልኣይ ቅዳሴ ኣሎ ትዋንኡ ናይ ምልኮት መጨረሻ ቅዳሴ እዩ ሰዓታት ይሓድር እዩ ቅዱስ 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 እናበለ ቦታትና ሓድነቱን ሰለስትነቱን እናገለጹ ይሓድር እዮም ብማህሌት ይሕደር እዩ እዚ ምስተሓደረ ቅዳሴ እዩ መእረጊኡ ንኩሉ ነገር ቅዳሴ ኣብቲ ቅዳሴ ተረኺብካ ቅዳሴ ሓቢርካ ምምስጋን ቅዳሴ ማለት ምስጋና ማለት እዩ ምስጋና ማለት እዩ ኣነ ከቅድስ እኸይደልኹ ማለትና ኣነ ከቅድስ እኸይደልኹ ማለት ይከኣል እዩ ሓደ ግዜ ዘወሪና ነብሎ ኣነ ከቅድስ እኸይደልኹ ክብል ከሎ ምእመን እንታይ ማለት እዩ ኣነ ከመስግን እኸይደልኹ እዩ እዚ ተምሓርኛ ከምኡ እዩ ቋንቋ ከምዚ እዩ ኣነ ከመስግን እኸይደልኹ እዩ ቅዳሴ ቀዲሰ መጽእ ኣለኹ ክበሃል ከሎ ጎይታ መስጊነ መጽእ ኣለኹ ማለት እዩ ጎይታ መስጊነ መጽእ ኣለኹ ጎይታ ኣምሊኸ መጽእ ኣለኹ ጸሎተይ ኣብጽሐ መጽእ ኣለኹ ለሚነዮ መጽእ ኣለኹ ተማሕፀነዮ መጽእ ኣለኹ እዚ ማለት እዚ እናበልካ ይግለጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛ ዕለተ እሁድ ዝግበር ኩሉ ነገር ቅዱስ እዩ እሞ ብቱ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ክንቅደስ ክንነጽህ ክንባረክ ማለት መጨረሻ እንየልና እኮ ሓደ ቅዳሴ ሓደ ተማህሌት እንዮ ሁሉ ቃል እግዚአብሔር እዩ ካው ደሞ ኪዳን እንዮ ኪዳን ሁሉ ይዘሳተፍ ወላ አይብልን ዓብይ ይብልን ሊቅ ይብልን ዘይተማሃረ ይብልን ዝተማሃረ ይብል ሁሉ ይዘሳተፍ ኪዳን ነው ኪዳን ማለት ውዕል ማለት እዩ ስምምዕነት ማለት እዩ ምስ ጎይታ ኢና ንወዓሎ ምስ ጎይታ ኢና ንስማምዖ እሞ እዚ እንዮ ካው ደሞ መጨረሻ ቅዳሴ እዩ ኣብቲ ቅዳሴ ኩልኻ ምስታፍ ሓደ ንባረክ ኣለና 42 ቡራኽ ያሎ ትዕስራን ሓደን ምስጋው ደሞ እዩ ትዕስራን ሓደን ህዝብ እዩ ብዙይ ንባረክ ኣለና ካልኣይ እንተኾኑ ኢልና ንስሓኣትና ቅዱስ ስግኡ ክቡር ደሞ ምቕባል ክርስቲያን ነው ኢና ሞካም ክርስትናና ምግባር ማለት እዩ ብሳልሳይ ግን ትቡራክ መጨረሻ ብቶም ካይዳንት ብኢዶም ተሃትምና ብኢዶም ተባረክና ናብ ገዛና ንኸይድ ማለት እዩ በዕለተ እሁድ ዝግበር እዚ እዩ ናይ ቡራኬ ናይ ቅድስና ናይ ንጽህና ናይ እምነት መግለጺ ማለት እዩ እዩ ቀጽልና ምኩራብ ይዝበሃል ምኩራብ ማለት መጸለይ ቦታ ማለት እዩ መጸለይ ቦታ ማለት ንምሳሌ ብሕጂ ክንገልጽ ከለና ታቦት የብሉን ጸሎት እና ንባብ ዝግበረሉ እዩ ንምሳሌ በኢየሩሳሌም 48 ምኩራብ ነይረን እየን እቲ ቤተ መቅደስ ግን ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ መስዋዕቲ ዝስዋዕ ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ እዘን 48 ምኩራብ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከም ዝገልጾ 48 ምኩራብ መጸለይ እየን ይጽለየለን ንባብ ይንበበለን ናይ መጽሐፍት ንባባት አጠቃላይ ዘን ናይ መጽሐፍት ናይ ቡሊ መጽሐፍት ናይ ቡሊ ኪዳን መጽሐፍት አጠቃላይ ይጽለየለን ይንበበለን ትምህርት ይወሃበለን ማለት ያን እዚ ምኩራብ ማለት መጸለይ እዩ መጸለይ እዩ ካው ቀጽሉ ታዩ መጻጉዕ እዩ ዝበሃል መጻጉዕ ማለት ዝሓመመ ማለት እዩ ዝተሓመመ ማለት እዩ ምኻድ ዘይኽእል ኩሉ ሰውነቱ ዝተኣሳሰረ ኣብ መፈወስ ቦታ ኮይኑ ግን ተልዕሉ ንፈውስ ዘይበቅዐ ጎይታ መልአኽ ልእኽሞ እቲ መልአኽ ታማይ ከናውፃ ከሎ ሓደ ሕሙም ያእትሙ ናፍቲ ማይ ተጠሚዑ ይወፅእ እሱ ይፍወስ ኣብቂዓ በኣያ ተብቅዕ ንመዓልቲ ሓደ ሰብ ይዝጥመቕ በቃ ተሻምዮም እዮም ዝኣትዩ ዘናውፃ መልአኽ እዩ ካብኡ እቲ ሕሙም ኣትዩ ምስተጠመቀ ይፍወስ በቃ ኣብቂዓ ማለት ሙሉእ ምሕረት ዘይነበለሉ ዘመን ማለት እዩ ምሉእ ምሕረት ግን እግዚአብሔር መሐሪ ምኾኑ
ይቅር ባህሊ ምዃኑ ንምፍላጥ ግን እዚ ይግበርና ጸበል ናይ ሓድሽ ኪዳን ብቻ አይደለም ብሉይ ኪዳን ውን ጸበል አለ ኢየሱስ ተጠመቆስ ድሓነሉ ኢየሩሳሌም ማነው ዮርዳኖስ እዩ ንእማን ተጠመቆስ ድሓነሉ ዮርዳኖስ እዩ ጌታ ውን ንአና ክብል ጎይታ ንአና ክብል ተጠመቆሉ ዮርዳኖስ ከምዚ ዓይነት ነይሩ ማለት ናይ በረከት እዩ ናይ በረከት እዩ ሙሉእ ፈውሲ ሙሉእ ምህረት ሙሉእ ጸጋ አይነበረን ብሉይ ኪዳን አይነበረን ንምንታይ ተሰብ አበደል ብስጡ ዝኒኦ ንስሓ አተወን አይተጠመቀን بفتصم محرت أيتملسن بزي عينتي مالتي مكرام مالت زيو مصاغو مالت زيو كم مصاغو قصلو زلو تايو دبر زيت مالت ترارا مالت امبايو مو ناي اولي انچيت زلو ايو ناي اولي قصلو زلو ايو سلازي غويتا ابو خوينو نبوتاتنا نحواريات يطيقو نيرو ما ايزي يكون مصاتك ممصيخا ما ازيو كم تمص تنغرنا لخا عالم كم زحلف تنغرنا لخا عالم كم محلافو كم ممصخا اقدمو دمو اتو رهاب كم زلو حمام كم زلو بعلخا نغوس مس نغوس حزب مس حزبي كم زواغا كم زماوت كم زقاتل تنغرنا لخا يزي مسكونلو اسخا مازخات مص إلهم أبوتاتنا حواريات أيقومو زي مستأيقوا اقابوا رأسكم كما إياستكم إلو بعلكم حلو كياستكم بعلكم حلو زبل رأسي متنققي هو مالتي زي دبر زيت مالت قويتا زمسألو ناي قويتا ممسئي أنحنا أون قويتا زمسألا معلت زي أيالنا بيتكشأنا ناي إثيوبيا أرثوذكس تواهيدو بيتكشأن تحسولو معالت إيو زي دبر الزيت زي ملكت مالتي نجار مسأ زلوا إيه دبر الزيت مالت كاب دبر الزيت اندحار جبر هير زبحال له جبر هير مالت يوه عقل جاي بروخ عقل جاي تحوت عقل جاي نقولتو نفتعريو زجزء عقل جاي مالتي سبيو بسبي استسمي جبريل مالت سبيو جبر مالت هير مالت بروخ ويدمو تاينا خنولو هير مالت بتعمل روح كم مالتيو كم مالتيو أمهارني تخنو شرب بحال نامانا خار روح يجوز بحال مو روح سب نايقويتو فقط زفتسم نايقويتو تأزاز زفتسم كاب حاتياس زرحقي حاتياس زصلق سب مالتيو سبيو كاب جبريل قصيرو ززو منيو نيقوديموس يبحال نيقوديموس ببزح نجر كاب غويتو استمهاره بو مكنيات دمو نملأ حزبي تمرت استوهابلي يوحنس معرف 3 يزلو نيقوديموس عبي سبيو نيقوديموس بعل صقا ايو نيقوديموس بعل سلطان ايو نيقوديموس ناي ايدور حلافي بزح نجرات لو نيقوديموسنا ازي كله غديفو بلايتي نا غويتا نخده كاو غويتا اي مهار نيرو سلازي غويتا تاي يبلو نيرو سبسي كالاي اندحز زيتولده نا منغست كاتو نا እግዚአብሔር መንግስት كاتو ايخلن ايلو عيسو انتاي مسلو كما يسب كالاي زولد نا بدو محصن تملسو እንደገና ደሞ ወለድ ይክልዩ እና ኢልዎ አይኮነን ዘይተወልደ ማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይባ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ከማይና ከመንፈስ ቅዱስ ዘይተወልደ ናብ እግዚአብሔር ገዛ ዘአቱ ወይ መንግስት ዘአቱ ሰብ የለን እዚ ሁሉ ስለዚህ አተው በምሳሌ ገይሩ ነግርዎ ማለት አቦታና አይታይብሉ ናይ ኦሪት ገልዕ ዝባሃለሉ መጽሐፍ ተዓዚ ካብ ኦሪት ገልዒ ዘይተላቀቀ بمنفس قدوس زي موقع إلى من جلسوا بمنفس قدوس زي موقع مالت جنا منفس قدوس يحضرنا أي تتمكن هي أمن جنا أيو أمن قد يزلوا سلزي بزي مخنيات النات أيقة السوون ترديو نزمت تولدون كنرد أجيرو ويتانا يسوع كريستوس
ኣምሂሩና ማለት እዩ ስለዚ ታማዓልቲ ብሰብ ያስተሰምየት بسبب تسميه مع التتنوي جبريل مالت سبيو نيقوديموس مالت سبيو مصاغو مالت سبيو زيهم سباتي بزي تسيمو غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ غويتانا ስላሴ በሐድነቱ በሰለስትነቱ ከመስገነሉ ሊቃውንት አዋዲዶም በደንብ ገረም ሰሪሐው ዘኸውና ማለት እዩ ካብ ሓሊፉን ታዩ ተመጨረሹ ሆሳዕና እዩ ሆሳዕና ኣብ ዓብይ ጾም ስዋይ አይኮነን ካብ ዓብይ ጾም ወፃኢ እዩ ባዕሉ ዝካለ እዩ ሆሳዕና ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በአድጊ ተጽዕኑ ናብ ቤተ መቅደስ ከይዱ ሰለስተ ጊዜ ዝዘወረሉ እዩ زورل حدث كدان سلزمسرت حدث هج سلزهب حدث نجر سلزهب تعادقون حدث يا مسقالا تقالاون ولا يا تعادقون عباية كلن حدثاتين زين نحدث كدان ممسرتي حدث سرعتي حدث سرعة سلزي قويتانا إيسوس كريستوس كامس قالوا نقدمت حدث سرعة عالم هيو سريعو زو على المعالت مالت وسعينا مالت دحنت مالتي اوغزو ادنسو اوغزو سرحسو زبلالو ابي ام مزمور 117 زبلالو غويتا حجي ادحن غويتا حجي يقربال مالتي ناي غويتا نو غويتا زوحاو ايزي يفصملو مالت اسكاف هوساينا زلو كمز ايو مالتي اش حراي كبر ابونا قاليوت يسمعلنا مز حساب اتححزنا كالعلو زدل حساب انت ايو اب عبي صوم كنفصموم زغبونا منفساوي ترفات انت ايو مزبل حساب كمي نريو هو منفساوي ترفات مالت تاي مالتي منفساوي مالت منفس تلنا منفس قدس بمنفس قدس تمرحنا منفس قدس عبانا حاديرو منفس قدس بزسرحنا سراح كن قبرهم زقبؤ تأيّم تلنا كن قبرهم زقبؤ عذ ماتيوس مراف شدشته كن رخلنا نفس لست مسفرت زلوا ملو هذا مسوات له كالأي صوم له سالساي صلت له إزيهم نفتصمهم مالتيو حجي صومن تصوم تصلت تمصوات مالت زياتن مستو نغويتا حاسبنا غويتان حاسبنا ازي زغبر كالنا ازي زوعل كالنا كاموت زدحان كالنا كودقت زلعل كالنا كمطفا دليخا زخف كالنا نانا الكا امسقل تسقلكا زدحان كالنا غويتانا ناخا تايج غباكاتالنا ناخا كبري مسغانا لعلنا سجدت املكوت ازي ناخا ايو نابلنا انا نقرب ازي نابلنا خنا نقرب كلنا مصوات له مصوات تايو مصوات مالت بزح غزي نحسو مصوات تايو تلنا ገንዘብنا نحسب بزح غزي تحسبنا ገንዘብيو مالت تمصوت سلخنا كلنا تمصوتنا ابز مدر زي مصوت يلم تا مدر بعلم مصوت يا منز مصوتنا غويتانا مجمرياو غويتانا اي مصوتنا اذا عالم فطرنا انا هيونا مصواتيو كبعلنا زمصانا ينجر يلم كل ነገር ዝመጸ ካብኡ እዩ كل ነገር ዝግበር ካብኡ እዩ كل ነገር ዝግበር እሱ እዩ ስለዚ መጀመሪያ ዓለም ምጽዋት እዩ ንመን ንአና ንሰብ ዝተውሃበ ምጽዋት ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እናሃለና ኸዓን ንቱ ዝመጽወተና ጎይታ ኸዓን በቱ ዝመጽወተና አካል ነመስግኖ ማለት አካልና ሁሉ ምጽዋት ስለዝኾነ በቱ ዝተመጽወተና ምጽዋት ንቱ ዝመጽወተና ጎይታ ነመስግኖ ማለት እዩ ነመስግኖ ዓይንህ ይውና እዩ እግርህ ይውና እዩ ኢድህ ይውና እዩ ሁሉ ነገር ሰውነትና ይውና 36 አካላት አለው ኣብ ሓደ ሰብ ዘን 36 አካላት ንጎይታ ከግዝእ ኣለወን በዓለኻ ዘይመጽወትካ ገንዘብ ምጽዋት ማለት ግማ ማለት ፈረቃ አካል መሃብ ማለት እዩ ሙሉ አካል አይኮነን መጀመሪያው ጎይታ ዝደልዮ ባልና ንኡኽን ምጽውት ይዝደል ገንዘብና አይኮነን ገንዘብና ሓላፊ እዩ ዘይና ሓልፍ ንሕና ኢና ጎይታውን ንዘይና ሓልፍ ይዝሞተልና ንዝሓልፍ ነገር አይኮነን ንዘይና ሓልፍ ስለሞን ዝሞተልና ንዘይ ሓልፍ ጎይታ ኸዓን እቲ ዝሃበና ሰውነትና ምጽዋት ገይሩ ዝሃበና ኣናና ኸዓን بسجدت
بصوم بصولات جرنا بمصوات جرنا نقلصلو كلنا تكايو نأخان بكالنا عنا ولنا نقلصلو كل خابا خايو كل أنا أخان بكالنا عنا ولنا نقلصلو مالتي كل نجار ناتس لزقونه كل نجار كاوس لزمزه كل نجار السوس لزهبنا سلازي السو زوهبنا أملاك أنا هنا خان بتزوهبنا نؤنا مسكنو مالتي بزي بعبي جسم مسقات مالت بقد سبنا رأينا ما هبلنا مالت أيكون مكنياتو أنا هنا نهبنا زرينا قويتالو مرأي زلنا نتب حقوق خونو زرينا قويتامبر نتب قلت خونو زرينا سبعكنا زي مالت وداسي كنتو يخون مالتي شغل كسبن حزير إني أهبن زبل مسالي تالي زي وداسي كنتي زبال وداسي كنتو زي ولو يمانا إدكا وز أجمع إدكا التهو ويدوم التحز نجار يمانا إدكا أي تفلت بحال لمن تأي خمس بعضنا هذا يمانا إد كله خالي برتعيو خالي أجمع إد استبهاله بتبوتاتنا مستير بيتسبي كنت مسؤول كان لها بيتسب كأيفلت لمن تأي أنك فاتح ونك أيو تزرقي أنك فاتح ونك أيو يولنا عبوتنا وأمو جنزب أكل نديو مالت معرن جزء بس هم تجنزب الساند حزة فلتت نمن تحسوا بقلوا انتولو يولو عبوتاتنا انتولو انبيت بالتقوينا يفتحيا يبزولو فتحيا مكنياتو حادث خونو العالمة نساعات يوم ناي كريستوس سجا نادم ناتقبلو كرب بخرستنا نمن فارنبر نخالي يكونن يمزولو سالساي فتح بلو زترقون وبوتاتنا زيو هذا بزموتيو سقاميو كالاي بهيمانوتيو سقاميو سالساي فتح جد السنة مزوت اجتمزوتن تيلاتو يفتحي أيز أوزي يزلو أوزو ما تروس معرف شدشت يزلو كان ترقامي تمسجر مالتي خمسي أمزو لبوتاتنا نا بزي بعبي جزء من نقبر زقبا هذا مزواتيو تأمامن كمزوات صبقونا قريو تفاقر كمزوات صبقونا قريو تأتاتي خاتا نقاقر كات تزخاقر كات حساسف كمزوات صبقونا قريو نقولو نقر امبيتا تلي وقن بامبيتا صدق يلن امبين دهري لا امبين دهري له صدق يلن سلازي خمزي يقبر مالتنا مالتيو كاو مصوات اندهري لنا صلوت الله مالتي صلوت تأيي تصلوت تأيي صلوت بزح جزء نفلطين انصليو زي نفلطين نصلين بزح جزء حزبنا ويمؤمنان ابوتاتنا ادتاتنا مصحف قليصم كمئتي حادث تجي كوينو مئت بمئت مصحف قليصو صلي يلن بزحجي وان كوني خيل امصاصو ግን ከመዩ ስለዚህ ነገር ግን بلب يصليዩ مصحف تحيزكو ወንኮ ፍቅር እንደህዘ የለ ትህትና እንደህዘ የለ የዋህነት እንደህዘ የለ ናይሰ ፍቅር እንደህዘ የለ ዋጋ ኮይኑ እዚያን ሁሉ እትጽልይ ከሎ እትምጽውት ከሎ እክትጾም ከሎ ትሰብሰብ መخوان አለዎ ሰብ ከይኮነ ተጸልይ ዋጋ ይብልን እዚ ድካም ይዝኸውን ብዙ ጊዜና ኸምዚ ይቅርታ ዝባሃል የለን ይቅርታ ቤተክርስቲያን ይቅርታ ማአወጅ ንርዋ ይቅርታ ምግባር ይቅርታ ዝግበረሉ ማዓልቲ መዋጅ ንርዋ ማዓልቲ ተናሰተናሰ ጾም ከአትኸሎ ሶኒ ጾም ከአቱ ሰንበት ናይቅርታ ማዓልቲ ላ መዋጅ ንርዋ አይሆነን አብዝሑ ክንሪኦ ከለና ተቀያይሙ ናተጎሳሰመ ናተቀያየመ ንድሕሪትና ተረኣዩ ዝኸይድ ብዙ ዓይነት ጾም ዶ ስርየት ይርከብ እዩ ከመይ ጌርካ ይርከብ ምክንያቱ ትጾም ንጾመሉ ጎይታ እኮ ንጹሕ ባህሪ እዩ ንጹሕ ባህሪ እዩ በቀል ዘይብሉ ኃጢአት ዘይብሉ ንጹሕ ባህሪ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ኮይኑ ንአና ዘድሃነ ንአና ኢሉ ዝቆሰለ ንአና ኢሉ ዝወደቀ ንአና ኢሉ ዝደመየ ንአና ኢሉ 3 ሰዓት ሙሉ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ጎይታ እኮ እዩ ንዚ ጎይታ እዚ ብቕምካ ቂም ሒዝካ በቀል ሒዝካ ቅንዓት ሒዝካ እንዴ ፍቅር ዘይብሉ ታይዚ ናይ ልማት ጸሎት ይዝባል እዚ ናይ ልማት ምጽዋት ይባል ናይ ልማት ጾም ይዝባል እዚ
ስለዚህ ቤተክርስቲያንና እዙይ መዋጅ ኣለዋ ትናዓሰ ጾም ከኣቲ ከሎ ናይ እሁድ መዓልቲ ታይ ምዃን ኣለዎ ይቅርታ ናይ መውራድ ምዃን ኣለዎ ዋላ ትካህንና ትካህን ጳጳስና ጳጳስ ትዲያቆንና ትዲያቆን ይቅርታ ክበሃሃሉ ኣለዎ ዘይጓሳሰብ ማለት ዘይቀያየም የለም ኩሉ ሰብ እዩ ወዲ አዳም እዩ ስለዚህ ትጾምና ብፍቅሪ እዩ ምዃን ዘለዎ እዩ بفقر إيمان فقر زي ولو زي السر نجار يولن يلنا بخمزي نجار يوم مقبار زلنا عملت إيش حراي يا ساعتنا ودعنا هنا بمودعتها حفشاوي تم حلال فو ملقت تحلي وناي مودعتها عد الكهب إيش إذا ما حلال فو ملقت تليو تأيهن بالكلنا مالت كلنا الناس أمنا أين زنينا يو الناس اللينا لنا እናመጽወትና አለና ያው ብዛዕቅምና ሁሌና ስመ እግዚአብሔርና ልዕሊና በመጽዋት ምክንያት በጸሎት ምክንያት በጾም ምክንያት ነገር ግን ታየ ዝብል አነ አቦታትና መራሒትና ማለት ዝመርሑና አቦታት አለው ቤተክርስቲያኒቱ ቤተክርስቲያን በዓለ ቦያ አቦታትና አለው ሊቃነ ጳጳሳት አለው ኤጲስቆጶሳት አለው ቀሳውስት አለው ዲያቆናት አለው እዚኦም ኩሎም ናብዚ ጾም እዚ ክንኣት ከለና ናብዚ ጾም እዚ ክንዳሎ ከለና ናብዚ ጾም እዚ ክንበጽሕ ከለና ቅድሚ ምእታውና ናይ ፍቅሪ ዓይነት ምርኣይ ይግባእ እዩ ይቅርታ ዝበሃል ነገር ወሳኒ እዩ ብማቴዎስ ወንጌል በዚ ብምዕራፍ 6 እስኻትኩም ይቅር ተይዘበልኩምዎ ተይተባሃልኩም ንዝበደለኩም ይዝብል ንዝበደለኩም ይቅርታ ተይዘበልኩምዎ ይቅርታ አይግበረልኩምን ንዝበደለኩም ይቅርታ ተልኩምዎ ግን ይቅርታ ክግበረልኩም እዩ ይብል ጎይታ አዎ ታዋና ዚአያ እዚአ አይተተሐዘትን ብዘይካ ይቅርታ ጾም ጸሎት ምንም አይሰረህን ስለዚህ ይቅርታ ይድል እዩ ይቅርታ ንዝበደለኩም ይዝብለና ዘለኩ ንዝበደልኩም ወይ ኮነ ስማ ወግዕ ስርዓት እዩ ንዝበደልና ይማ ካሳውን ለው ንዝበደለኩም ይቅርታ እንታይ ዘልኩም ይቅርታ አይግበረልኩምን ይዝብልና ቅድሞ ሁሉ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ዘይብሉ መእሰር ይውልድን እዩ እንጨይቲ ሰብስብካ እንደዚህ ያሰርካዮ እና ተበተነ ይዘሸግረካ ስለዚህ እዚ ኸሞ ክንምጽውት ክንጽሊ ክንሰግድ ከለና ተአዩት መእሰሩ እዩ ተመእሰሩ ፍቅሪ እዩ ዋላ ክንቅድስ ከለና ዋላ ስጋው ደሞ ክንቅበል ከለና ፍቅር እንደዘይብሉ ህልቢ ፍቅር ዘይብሉ ህሊና ፍቅር ዘይብሉ ሰብ ስጋው ደሞ ዝቅበል ተኾኑ እቲ ስጋ እሳት ኾኑ ይዝወልዑ እቲ ደም ከዓን ባሕር ኾኑ ይዝውሕጦ እዚ ውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ዝርከብ ልቦለድ ይኮነን እናገርዝኒና ስለዚህ አቦታትና ኃላፊነት ክወስዱ ኣለዎም አቦታት ምዃን ኣለዎም በቃ ምዃን ኣለዎም በቲ ግዜ ዘሎ ናይ ግዜ ምዃን የብለውን ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናይ ግዜ ይኸውነን ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኤልያስ ኩሉ ግዜ ኤልያስ ኾን እዩ ዝነበረ ዮሐንስ መጥምቅ ሁሉ ጊዜ ዮሐንስ መጥምቅ ሆይን ይዝነበረ ነቢያት አባቶቻችን አቦታትና ሁሉ ጊዜ ነቢያት ሆይነው የሚዝነበሩ ነቢያት ማለት ተናገርቲ ትንቢት ተናገርቲ አስተምሃርቲ ገሰጽቲ ማለት እዩ ናይ ሕጅ አቦታት ከአን ናይ ሐላፊ ነገር እናረእና ሳይኮነስ ናይ ዘይሐልፍ ነገር እናረእና ህዝብና ካብ አረንቁ ኃጢአት ክነብጾለና ካብ ጽልመት ክነብጾለና ሓደ ጣዖት የምልክ ሓደ እምኒ የምልክ ሓደ ገሊ የምልክ ዘይንሰምዖ የለን ዘሕፍርዩ ኦርቶዶክስ እናተባለ አማኒ እናተባለ እዚ ዝግበር ስለዚህ ካብዚ ሁሉ ተአውደ ምህረት ናይ ወንጌል አውደ ምህረት ምዃን ኣለዎ እዚ ተኾይኑ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይቅር ዘብለና ምህረቱ ዘውርደልና ጸጉኡ ዝህበና ስርየቱ ዝህበና ሃብቱ ዝህበና እዚ ክኸውን ከሎ እዩ ስለዚህ አቦታትና ሓደራ ይብል ወለድና ሁሉኹም
ደቅና ኩልኩም ዋላ ዲያቆን ዋላ ቄስ ዋላ አቦታትና ጳጳሳት ሓደራ ይብል ሓደራና እንድሕር ዘይተዋፅአና እታ ተስፋ ንገብራ መንግስተ ሰማያት ኣይንረኽባን ኢና ኣይንረኽባን እናና አቦታትና ብዙይ ንብል ያው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ምሳና ይሆነልና ክቡር አቦና ያው ሰዓትኩም እንግዜኹምን መስዋዕት ገይርኩም ምሳና ስለጸናሕኩም በድጋሚ ቃል ሕይወት ይስምዓልና ክብረት ይሃበልና ክብል ይፈቱ በአይን በተመልከተን ሽም ይቀኒል አሜን ኩልና ወን ክብረት ይሃበልና እግዚአብሔር ያበለ እግዚአብሔር ይመስገን አነውን ዝኸበርኩም ተመልከትና ናይ ዓብይ ጾም ካልኣይ ሰንበት ቅድስት መልዓል ብምግባር ኣብ ህይወትና ከመይ ንትርጉሞ ንሕና እውን ከመይልና ቅዱሳን ክንከውን ይግባእ ከምኡ ድማ ኣብ ዓብይ ጾም ክንሰርሖም ዝግቡእና ክንፍጽሞም ዝግቡእና መንፈሳዊ ትሩፋታት እንታይ እዮም ናበልና ምስ ክቡር አቦና ጻንሒት ጌርና ነርና ንስኻትኩም እውን ሓቢርኩምና ምሳና ስለጸናሕኩም ኣዝዩ ይመስግን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻሊእ ርእሲ በተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብ ኢና ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ኣነ ብዚ እሰናበተኩም ልዋም ቅና Thank you.